Ketua nisi kepala desa. Mana sepatunya? Sama kawan Pak Uni. Ambil sana, sama kawan Pak Uni. Ambil unin Pak kepala desa. Landesri menukan dendek bayar keluarga pelonggoh dia berjangkep bulan Muharram. Lamun sida balu ari kakak tiang mu beseang jamak-jamak sidaruan harus narak kepeng, harus narak emas, sampun narak wali. Ina sampun tiang matur nih sejelon tejauh anak lalu bekedek merang dan de ina. Musak 15 jelong kau mau itu njak tepucak-kucak jandi. Ta'ala kanca Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad. Beliau dulu ada kisah yang luar biasa. Wah tertangkap pisik polisi dia. Saya nak lalu makan kanca amak, nak lalu boyak nangke. Mume kacen dua pengantin anu nato. Ndek man dak kawin. Ari sa kocet sa RA le Riyadul Jinan don RA. Ndek mang ketahuan ara nekut. Waalaikumsalam. Ji mudah-mudahan dicari rezeki selalu serta halal. Adik tican bayi mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mu makin niat ngatar di pak keluarga jarin pelonggoh tiang. Ina ama ari kakak semama senina napi pun juaran. Bapu balok sampun ninggal dunia ngantih ngantos untuk alam barzah pirang kebaya terbaca yang petih si keluarga. Mu makin mumpung desak barang-barang kumpul. Barang-barang lek majelis niki sila terbaca yang saya pun jua sampun ninggal dunia tengering khususan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Aktuna sereda pelonggoh sami tipak keluarga tiang saarak le niki respang sabiasen sebut kena almarhum Bapak Ilok Medan Umar Semain Jaya Sarinah Saleh Selehe mulai si dengerumun terus onde ulang bismillahirrahmanirrahim khusus tipak keluarga jarin tiang pada Ilok Medan Umar Semain Jaya Sarinah Saleh Selehe Yusuf Muhammad Ali Sepiah sak kancen solas sak masih irup sehat kancen 5 keluarga tiang niki selapu oleh sebini apa dari sebini anen dah saya pun juga lek keluarga tiang niki aden sak ninggal tampunan dosa salah si Allah Ta'ala sak masih hirup mudah-mudahan gamak tetap dican sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nini mami inak bapak pengumuman tiang. Jumat saklema jak saentahan Jumat saklema et ngiring libur ngaji tiang kembe endong mana ya terubah ya jok jelu ahad arak sekali doang nggih et terubah jok jelu ahad hingga sembahyang zohor jam 2:30 saya hadir kebetulan gurun tiang baru sampun dibaca li ratibul hadat walil imam Syafi'i walil imam Hambali wa syekhina Syamsul Arifin wa syekhina As'ad nabijen si Kiai As'ad niki ya hadir aran Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad ya hadir lema le jelo ahad muunin de Yuli dendek tengaji Jumat jaunin de Yuli tiang ade sandik paya sak tetap lalu bilang jelo mu rubah sak entahan jelo Jumat doang tetap noh lemak jelo Jumat nggih sak sentahan jelo Jumat sak lemak ja antar rubah jog jelo ahad tablik akbar mulai jamaah tiang searah elit lembar datang Labuan Haji ya tang pesila untuk kita berselawat bersama di tempat ini insyaallah kurang lebih kancet 3.000 ya hadir tiang. Mudah-mudahan saya sehat jemaah niki wah saya sehat raga sehat pikiran sehat kemelik nendah ya lumbar dak anjak kiai mbeh ke oleh nanok lagu ndek sida mele datang ya ndek sida datang anu nak nggih mudah-mudahan sehat kebetulan beliau hasil rapat pengurus
majelis selawat nariyah tek pinaang ke jadual tiang lek niki jelo Ahad jam 2:30 lagu saran dengan belik belak ini mbak ya terlambat ina anggih lagu segera dek tantih si dengan alim tentu ide ya antih dengan alim sebelum nikah waktu pelunggu hadir ya wisuda bayi balok ambik keletik di sekolah lek niki kancil 5 ya wisuda julu ya jari permulaanan mu yamput ya te pengaji isi Daniel Mukarram Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad Samsul Arifin ia ya hadir lek niki ya yampun sak jelo Jumat jak lemak dendek paya berketuan angkat nek ngaji jelo Jumat ayat terubah jog jelo Ahad jam 2:30 jam marak mangkin wah jam marak mangkin nggih insyaallah niki pasangan eterop niki en kena dan niki baru norok 2 dam insyaallah karing 2 dam di mandatang niki naru selesai angen dah mudah-mudahan jelo Ahad lemak wan tak selesai berkeramik niki dia lagu badai ke jandem bau badai ke jain lagi nah insyaallah lamun dek bau lemak niki ya antah hadiri si tuan guru Bajang Pancor ya hadir lemak ya hadir sekaligus meresmikan bangunan niki bersama wakil Bupati Lombok Tengah lamun dek bau jari niki mangkin lamun bau jari jak uli langsung kiai nah lagu sajelas Pak Kiai insyaallah ya mulai peletakan batu pertama anu tahasa kina ni wanyang ke lalu tahasa ya anda saya dak pawon niki peletakan batu pertama untuk asrama putri pawon niki en seda mu berugak niki kakak nggih opong kecil-kecil 2 opong berugak niki ojok bujulun anu julun RA nan pelinggih dolek timuk tiang oleh bat tir mentah kecil 2 tiang entopong berugak niki malik ojok niki julun RA tiang ia tahu nak berterajon-rajon guru-guru RA niki muniki ia tahu bangunan gedung asrama putri untuk kanak-kanak sak mondok ia langsung terbangun sak peletakan batu pertama lemak jelo Ahad insyaallah mudah-mudahan di nenek nggih unin bahasa Respang ja lamun bahasa Respang the man is proposes and God is possessor ni bahasa Respang lamun bahasa Keruo Gunung Keruo al insanu bit tafkir wallahu bit takdir bahasa Keruo nu manusia ngepe kemele lagu sak nantuang adalah Allah Ta'ala doang nantuang tiang ia kemelek niki juru mati no niki wahbih selesai selapuan lagu berembeyak tentang lagu sekolah sak tembek-tembeang si dengan alim kena ketiang ina yang pote mulai peletakan batu pertama insyaallah sak lemak jelo Ahad isi Daniel Mukarram guru tiang guru kita semua muiling harus sidapal selawat nariyah soal beliau ya tablik akbar sekaligus selawat nariyah mu kancen ya hadir beliau kancen telung dasa 2 ya hadir hadrah kancen 17 sebis kancen beliau ajudan kancen 4 ya, beliau kancen ajudan 3 kancen 4 ya kancen telung dasa sekek mun salah ya hadir ya hadir le tahu seniki mudah-mudahan enggak doa ke tiang terpicak si dengan alim soleh tetap hadir lek niki adit tetap istiqomah siri demen gamak dengah ruan manik nenek manik Rasulullah basen ulama endah lek tahu takak niki tiang adin harap manfaat ke tiang ngirup lek bon dunia niki amin Allahumma amin jelas ni nak nggih lemak jeluk ndik Ahad lah tenja lema aru Sabtu lat na Ahad muri tiang nggih ndek na Ahad sak lat ja namu Jumat sak lemak ja dendek terjulu ya ngaji tegenti ojok jelo Ahad niki yaitu tablik akbar Bapak Kiai saya hadir lek niki mu bahasa Indonesia daun tahun kadu den tahu kadu bahasa Lombok nggih pokok tang de berajah bahasa Indonesia lek mangkin tiang saya nggak nuara laik tulangku ketua nisi kepala desa mana sepatunya sama kawan Pak Uni ambil sana sama kawan Pak Uni ambil unin Pak kepala desa
Lande Sri menu kanan doang ni sedua neniu ni nan. Ya ampun, sama kawan tuh, ya pada kawan doang sepatu kena. Kamu kenapa ndak pakai sepatu? Mohon maaf Pak Kepala, selisih ni nan. Hai kanca mau bersiap ni Pak Kepala, selisih Pak Kades. Apa je kena nu seleseh kena tiang. Donya ada berajah bahasa Indonesia nggih. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekedik pengajian elek tiang. Eknunas di Pak Pelungguh Sami. Kejadian sak makin niki masalah merari. Eling jamaah niki saya matur lek Pelungguh Sami keluarga masalah merari. Luwe dengan ina bapa merari niki tesuruk tisi nenek. Tesuruk tisi nenek. Sak kedua suruk tenabi. Mbetau besuruk nenek fankihu ma tabalakum minan nisa. Pada lalu keto pada nikah ke kamu pada kanca dengan sawah lalu kita dengah mu dengan saya kita dengah nun dengan nina dendek melek dengan jelas niki. Sengaan waktu nikah masih zaman jahiliyah waktu turunan ayat niki luwe dengan mele ojok pada mama sak nina pada mele ojok pada sak nina. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Pada pilih pada nikah ojok dengan sawah kita dengah nun oleh golongan dengan nina. Saya tersuruh dengan mama. Nah wasat suruh merari terus malik arak bahasa Nabi. An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Pada merari ke kamu pada musai sawah mampu mundik mele merari falaisa minni ndek ia golongan kaku berarti ndek ia umat Nabi. Sak tersuruh sak ndek bedowi. Marantat Pak Tuari sak bedowi ja. Izin julu ojok nyonyahan. Mundik terdares kentokan terus. Enggi hadirin rahimakumullah, niki masalah merari. Nabi maksud ketia nyampe yang masalah merari, dua baru jari dalil pelungguh tiang entat sat suruh merari. Lagu dendek sekedar merari doang. Ini pokok sajok merojok merari. Selapuk jamaah sawah lumbar ojok niki majelis ta'lim niki kenunas rede-rede pelungguh dendek bayar arak tenikah le bulan Muharram dari bulan Safar. Eknunas ti Pak Pelungguh Sami. Bulan Muharram karing pirejelo bulan Muharram. Bulan Muharram bulan Safar engkah bayar arak bejangkep. Lagu wah kedung. Nggih lamun wah kedung. Lamun bau tunas. Ndek bahasan almarhum abah ketiang mindah kitab mbeh kejageton dait. Bahasan almarhum abah ketiang Tuan Guru Mustajab niki ndek tonyak berkeluarga lamun tenikah lek bulan Muharram, lamun bulan Safar ya demen lalut berutang ndek demen nyaur. Ndek tiang goloh-goloh niki nak. Pokon selapuk keluarga jaring sawah melinggih respang niki lamun bau nenten ketiang balak lagu kenunas reden pelungguh dendek bayar keluarga pelungguh dia bejangkep bulan Muharram Safar sak kedua ina makin aturan le Indonesia niki lamun temele merari lamun sida balu ari kakak tiang mu beseang jamak-jamak sida ruan dan sida je pengadilan agama. Pengadilan agama biaya narak 350.000. Lagu bedoen sida surat-surat STNK BPKB bedoen sida. STNK BPKB bedoen sida. Dua. Uang sak keruan entan sida balu musah entan sida balu. Mu bejangkap de Malik sida perhatian Malik ketonan apa nek perhatian sai wali ya nikah tu bareh terus saya jirepot Tuan Guru jirepot niama antu Saudi tahu niama antu Thailand tahu mu berembinan ini buku nikah anda boya surat napiaran surat sayang anda boya ande ara
Nandik terkawin wah tak 14 jelun tu balik sak mama nanun. Nambu edang sisa mama lah, ndik tahu ni nan. Pucak-pucak ngi sisa mama non dia. Tunas reden pelonggo. Ia gawen tengah ngaji nak, ia gawen tengah ngaji. Ia gawen tenongak tokol macam tahu ni nak. Adit perhatian gamak munarak bijajari ari kakak atau warak sak ngaji makin sak balu umpama sak milih berjangkap dok terperhatian ngaran anak pinak keluarga. Jelas ni ke? Nggih, sak bersuruk merari nenek ina. Sak bersuruk merari nabi. Lagu sandi teman merari terperhatian diri terjuluk sandi man merari. Kecuali tiang makin tiang. Wah di jinang si Yuli mu merarikan cebalu mu endek balu niki ya mati semamen mu tiang di jinak warak surat tanda tangan matri di atas tanda tangan surat arak di atas matri de Yuliana siap tepemadu sebalu niki warak surat keterangan cerai mati ndak masalah kan bilang jelom besiak de Yuli jari non. Aden kena dulur derek tina. Zaman makin niki sirik bingung tiang. Sirik bingung kita dengan merari. Mu terus hendah sak paling iyan jak makin yang kelalu ngetren. Harus nek mas kawin nemas li atas 10 gram. Terus harus nek kepeng 50 juta. Jari apa ina? Arak dengan sugi sipi suka. Sandik bekewaan lantaran kepeng nike si sekanje sumbah njak penon. Penon. Muah si dia sandik bekewaan ina, mau kepacu si dia datang ngaji jok respang, apa manfaat? Papa marak niki jaina sila, de turut tiang, gak ina, de turut tiang. Merari anak ke tiang langsung ke nikah. Muah pira kaling terjuang manuk si sumbah muka hitung-hitung Jawa 50 juta wah mau nebang ke. Enggi endek njak selapuan si dia mati mana-mana 2-4 bapak. Enggi. Harus narak kepeng, harus narak emas, sampun narak wali. Ina, sampun tiang matur niki semparu. Enggi hampura ya. Sampun tiang matur niki semparu. Sejelon terjauh anak lalu bekedek merang dan dia ina. Musak 15 jelong kau mau edo njak terpucak-pucak jandek si dia merang. Dindik nek dengar ni nak zul doang uang sekolah tok sekolah tiang madrasah ibtidaiyah sanawiyah aliyah pondok pesantren institut agama Islam dah kak menu malam ketelu untuk terkawin ke Cida Yuliana malam sak kedua mau kita nyapu do balen doang guru mustajab ini sang MPT lor ke datang di belum idap nanti sangelek lalu ja idap. Enggih ya wasolah niki tiang. Ya pokok naru kawin doang niki tiang. Enggih. Iya wah. Bang abe wali julu masalah kepeng. Lamun dua karena Allah jaina. Niki masalah merari ina. Ai sida pati kedoa, sida ndek sida pati kemai angan sidara nanti. Nggih. Anu pondok pesantren, ustaz sonek tempo hendak dia. Dak menu ngelek kelor kina. Mukaling sandewa sekolah agama. Ina lalu makan kancama, ne lalu boyak nangke. Mu me kacen dua pengantin anu nato. Ndek man dak kawin. Ari sa kocet sa RA le Riyadul Jinan don RA. Ndek mang ketawana nekut. Oh nggih, angka iya kena, nggih tunas ina. Sa paling biasa tahan wali jajamah bini paling tahan. Nggih tunas ina. Tapi nak keluarga entan, solah entan. Nggih niki masalah merari. Jelas ina? Saya surut merari ina. Allah Ta'ala sak kedua surut merari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu indit-inditan sak merari enuk nina adik satetu karena Allah karena Rasulullah entah.
sak surut Allah Ta'ala, sak surut Rasulullah, adet indit-inditan ruan pegawean tanu, aden karena Allah, karena Rasulullah. Nggih, mudah-mudahan ada manfaat nabi sak mudang sampai ang niki. Mudah-mudahan keluarga pelungguh tiang jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan sak sampun bejangkep dendek bae besayang kecuali sayang isi mati tiang. Mudah-mudahan tican sugih, tican luwe rezeki, kanca semama, kanca senina. Amin Allahumma amin. Niki ampura ya. Nyengke lalu tiang bebalu laina. Nyengke lalu tiang bebalu tahadus sambil ni'mah. Wah hutang kepeno. Mbek tebili ni si seninang ka. Mben gundah gulana. Dik narak dengan melek kemalik. Nenek kaji. Nabi doa niki yang dijazahkan oleh almarhum abah dia. Batu mata na bahasan beliau. Baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina was-sa'adata fi ahliha. Ia tersurut dengan amalang ni. Pira kali ke amalang yang abah ni dalam berkeduaan. Pira-pira kali ni boleh baca. Kena-kena noh. Nenek di atas, Nabi terbawa. Ni berbeza dah nenek di atas. Beda nenek nu angan ketiang. Nenek tu atas, Nabi terbawa. Maksudnya terbergantung ojok Allah Ta'ala. Arak Nabi sejari damping. Tidak jelas ni nak nggih. Doa sabaru tiang doang sampun keterima ini. Akhir alhamdulillah dengan separuh. Kebetulan tau tiang sak berutang layak niki. Bapak tiang. Bapak tuan jamiin ke niki tok berutang layak. Lagu nditang wah tetagih. Demen tiang berselewan mu beak muan tang. Saya ngak ndarak sitiang nyaur. Kuasa Allah Ta'ala di samping arak khusus amalan sak sampun tiang sampai yang li YouTube niki. Arak telu, sak pertama rajin-rajin baca selawat, sak kedua periksa sembahyang, sak ketelu genem girang bersedekah. Telu niki konsep lamutnya ke lalu susah isi utang telu. Genem-genem baca selawat, sak kedua peririk pererang sembah, sak ketelu genem girang bersedekah. Insyaallah lunas wah hutang niki. Ya sandik tiang terima ina. Mana ang ketahun luwe utang tu masih suruh bersedekah. Ento siri luwe utang tu. Lagu ternyata saya bersuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karing sekali nak ampura agung sinampura ternyata informasi lek tuan guru baru niki arak wi kiayo lek Jakarta. Sa tersuruh dengan bersedekah semeni lamun lemak jaina dek kesemel soal gurun tiang. Dendek de ye baik, dendek ne ye entan sida ya angenang gurun tiang. Gurun tiang nenten narak samarak nikah dia ngaji wah ya lumbar tiang anak murid beliau, tiang adalah santrin beliau yen boyak tiang mu kebetulan pelinggih de kayun de lumbar ya melinggih lek niki sak pirangan kalimat tiang mu ade sak siri nyambung ruan ilmu-ilmu sak mu tiang terima mu ade sak bar ndek narak saya sumbangan lema lamun hanu. Oh sida 3 juta 4 ndara inan. Nenten narak buku ya tersumbang, ndek narak jilbab ya tersumbang nenten narak. Den wahyur semenuk-menuk lamun gurun tiang ja. Ngaji ja mu ngaji ndarak lainan. Jelas ina? Nggih mu lema ina sak jelo ahad salema tiang dek kak nunas ndek. Cuma sekedar nina mulai mak dendek dia berbahasa mah kak ndek temu sizul paling ndek enggak ni sitang bertemu ina sekedar air gelas ina nggih. Dendek desa berharap lemak biasa munar acara untuk respon ja nasi bungkus seteno ni. Kamu dendek de bahasa anok marak niki munarak ja lemak nasi bungkus insyaallah ya terbagi mun de arak ja uli napi nak nggih. Sak lemak le bulan Muharram niki ia tak berdait kanca gurun pelungguh de tiang aran Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad aran. Ia sak baca le Ratibul Hadat niki. Nah ia bija nanu ya hadir. Dia ya hadir lemak insyaallah foto-foto nyabih dan pasangan lemak le niki menyiu le niki montong kelor tu yang pasang foto-foto baliho-baliho lemak ni kumu ada sak rame-rame le niki nanggi sak lemak ahad muri mu jelo Jumat jat libur atau ndek libur sak Jumat sak muri mun tak kecemoh ndek Yuli tiang
sak ndik salah lalu angenang sememen menurut tiang nggih. Nah hadirin rahimakumullah, muah ta'ara waktu asar muadit sandik bilu lalu lagu aku Zul tadi meleng kenyumbang beras no lemak si pengemeang temue sila niki jak ndik tiang ya tutup sila saya nyumbang beras beras baru arak don tadi 2 kobok si dia pengemeang bapak tuan guru bapak kiai sila nlik tiang ngak besuruk niki ja lagu lamun dekayun oh arak manuk keton tati manuk panggang nah masalah nggih waalaikumsalam nggih selamat jalan tuan guru tiang nggih hati-hati di jalan tiang nggih hadirin rahimah jelasin nggih ndik soal narak kejadian sawiwi kena ginak niki yang pok sak perjelas si tiang nike langko sampun nike lelong sampun terjadi terus niki jana pria sampun terjadi nah lamun saniki jak marak Kiai Haji Raden Azaim sawi niki lamun Kiai Haji Raden Azaim sakle gedong le julun kantor bupati malam kemis niki marak nike wah nenten harak kepeng-kepeng ngaji jak ngaji wah nah darak kepeng-kepeng mulai ayat baca selawat mu pelunggum sami lemak etang bagi de selembar selawat nariyah mu ya de tijazah ngisi kiai mu de jawab kena qabil tu napi bahasa ndak berjawab qabil tu nah mu kiai bahasa kena ajaz tukum pelingih de berjawab kena qabil tu napi jawaban ni nak qabil tu nah iya ampu de amalang selawat nariyah terus latiang sampun dijazah kanggon tiang ijazah pelunggum lagu adin sak langsung oleh beliau pengamal selawat nariyah beliau nggih pelunggum sami ada sak barang-barang amalang selawat nariyah. Nah mau makin Bapak Ibu yang saya muliakan karing sekali Jumat saya datang ngiring libur juluk sekali ngaji lek jelo ahad muna pengajian net ngaji lemak niki Bapak ahad niki nggih ahad kelemak lek niki Abu Taqwa bian-bian lek niki Respang jelas nak nggih man niki Bapak nggih ahad sak murian lek niki Abu Taqwa kelema sak parek galeng niki inggas ngaji lek niki langsung te barang-barang kumpul lek niki ya te sermin dengan alim ampura gong sinampura beliau adalah wah tiang iring ya beliau waktu nak ngaji lek niki Banyu Urip pertama kali najok Lombok pertama kali beliau jok Lombok sopir niki tiang pinak rute perjalanan niki saya ingat tiang ketua panitian waktu niki oleh mangkung tipak Kateng terus langsung ojok Banyu Urip yen dan tiang pinak ange rute si tiang tahu-tahu beliau di mobil langsung goret sopir Nanda ndak usah lewat sini jalannya jelek lurus saja padahal tumben ajok Lombok mu langsung begigit supir niki dia pirang ketahun saya cerita padahal baru enggak datang oleh Lombok baru datang ojok Lombok den wah napi-napi den wah wika napi-napi beliau langsung mengatakan lurus saja jari langan jangkih jawet jok kiri langsung tipak Banyu Urip tanpa ada orang yang memberitahu. Nah terus pada saat saya ulek niki mutiang iring niki bandara Kiai sudah ditunggu di ruang VVIP saya nggak ndek langan bandara biasa tiang langan lawang biasa dengan santun taek niki lamun Kiai Jawa niki bandara ruangan VVIP kadun turun pesawat langsung tersambut isi mobil khusus mobil Pemda ya nah waktu saya mantuk ya naik pesawat Kiai di ruangan VVIP dak pesawatnya terlambat kok basen akhir mau melinggih le lapangan le bandara niki mu langsung ngelanjar ternyata betul pesawatnya terlambat nah iya ruan sawah danggi tak isi tiang mu kemelet ku hanu duduk si melet ke saya telayang te picaang Respang mu mau desrio isi pelinggih de mu ande nak tamu surga beliau berarti ya tekance lemah
No jelas lamut cinta jok ulama kan nerak bahasa Nabi saya tekan celemak tu akhirat tentu dengan samut cinta pelinggih de cinta jok tiang mok tamu surga tiang tentu ayat barang-barang tamu surga lah mok tamu neraka jak mesak ke tamu neraka dek pelinggih de ya tu mai de jari jemaah nampuk milih jari jemaah doang lagu ini biasa suruh oleh julu tiang nggih hadirin rahimakumullah mudah-mudahan teredak bedait sida-sida Allah SWT kanca Kiai Haji Raden Muhammad Holil As'ad. Beliau dulu ada kisah yang luar biasa. Wah tertangkap pisik polisi dia. Saya nggak ndek kadu helm. Waktu tiang masih mondok niki bapak. Waktu tiang masih mondok beliau masih muda. Masih muda baru-baru enggak dibejangkep beliau. Tertangkap pisik polisi lek lampu deket lampu merah. Prit sini minggir. Kenapa kamu tidak pakai helm? Dia narak bu semai helm pak polisi bahasa. Jari polisi niki merian. Dendek kurang ajar lalu onin dengar. Dek narak bau semai helm pak polisi ampuk dek kadu helm. Mai beliang ke helm, be mu narak helm sak semai wajib ke kadu polisi karena saya tahu aturannya. Mu akhir waktu nikah lalu kebetulan masih sampai makin deket lampu merah niki arak dagang helm tebaitang helm demen pasang itu ulun anu belik lalu jari no kan dek semai ini belik lalu tebaitang sakodean nyumpun jari dia muakhir polisi niki beketuan saya jak kamu oh ndak perlu tahu siapa saya akhir tebara isi ajudan nantan beliau adalah putra Kiai Haji Raden As'ad muakhir mu langsung serok naen Kiai Khalil isi pak polisi niki. Sak kedua pada saat tiang mondok beliau jeneng kelolosan li lampu merah niki. Teprit si polisi, mundur beliau. Akhir mu mensari to mobil entiang. Aran beliau jeneng ngebut layak entar nyupir mensari to mobil. Dek ini ijo-ijo anu niki tiang. Lampu merah niki tiang dan itu masyhur cerita itu di situ Bondo. Ini hijau mu beliau mau mensari to mobil tiang. Ini hijau sampai napiaran niki sampai datang Banyuwangi. Oleh Banyuwangi datang situ Bondo niki balu puluh kilo yang kan parkir mobil tiang. Ini ya beak diri lampu merah niki. Mu akhiran terdodok Kiai, ayo minta menternya biar ini bisa hijau. Oh belum hijau ya bahasan beliau. Saya ngantuk dari tadi bahasan. Muakhir demen wahiru pang mobil niki langsung lampu merah niki jadi lampu hijau tiang. Muya nampuk lampak tiang. Nah niki cerita yang tiang dapatkan. Mu iya ya hadir lemak. Wai di gamai nak mu kesengehen tiang masih jauh doang ke demen kambu tiang. Dendek dia boleh mengambu-ambu pelinggi Kiai kambuk mama yo ni nazolun indek sama rak nikit ya sak ketelu bapak ibu yang saya muliakan sak kanggo besalam jamaah laki doang kanggo besalam lamun pelinggi jamaah bini cukup sak beliau angkat timah doang ya biasa nantan beliau angkat di bank besalam boleh makin oleh tiang bebarang kecuali sewah kedung-kedung maju ja ini beliau langsung bersalam den putih demen terserok iman beliau dia den putih terserok gadingan beliau yen tanan al mukarram niki dia jadi sak lemak niki saya napiaran sak lemak mudah-mudahan masih terbengirup si Allah Ta'ala mudah-mudahan bedait kanca dengan alim soleh dan beliau dikenal menjadi waliullah. Beliau berdua bapa aran Kiai Haji Raden As'ad. Kiai Haji Raden As'ad niki ia jadi pahlawan nasional di Indonesia. Beduin semeton aran Kiai Haji Abdurrahman pelungguh sak lumbar jok Mekah niki arak le tawar jam niki amak sain beliau wepin tiang. Ia sak mun sedekah ngojok Raja Mekah waktu nika setoek le deket Masjid Abu Bakar sak sampun seriuk le tawar jam niki arah Masjid Abu Bakar le setoe niki Kiai Haji Abdurrahman epin amak sain si Kiai Haji Raden As'ad
lagu iya demenoh ninggal Kiai Haji Abdul Rahman langsung terserah ojok Raja Arab, karena beliau pada saat itu menjadi pimpinan hakim di Saudi Arabia. Muyakan cerita bedait ada seri melet kena bedait lema nggih melet da bedait tina tiang baik kemelet kemar apa ke muka lengan sak pelinggih dan muda seri anu alus manis anu alus ini jauh-jauh entan anu tegan mik lema lagu pokok desa mau serius nak pokok desa mau serius dengan alim niki insyaallah seberaan beliau le niki. Setelah itu baru beliau ngaji di Wijen aran niki. Rute perjalanan beliau di Bapak DPD RI di Bleke, baru beliau pindah ke Respang, dari Respang ke Wijen. Wijen niki kelebuh lelong tiang yaitu ngaji malam lagu pelinggih-pelinggih jak niki wah taut ngaji sila nggih Bapak Ibu yang saya muliakan wahara asar mau makin